मु मोर मालिका अमृत चैनल को ओडिशावासी को स्वागत करुअछि। तेबे आज आमे ओडिशार भविष्य मालिका शास्त्र शुणिबा कल्की अंगधारी जो गुरु आसीबे से किभली होइतिबे तांको विषय रे विभिन्न तात्विक वर्णना ही भविष्य मालिका शास्त्र रे करा जाइछि। मु अनेक वर्णना आपण मानक पाखरे उपस्थापना करि सारिछि, किंतु सबुठ बड़ दुर्भाग्यर विषय एही कि जे आम ओडिशार विभिन्न कोण अनुकोणरू गुरु माने हुंतु बा आध्यात्मिकवाद रे किछि उड़ान करथिबा व्यक्ति विशेष माने हुंतु, माने ए सब तत्व समूह को निज अंगरे घटुथिबारु निज अंगरे घटिथिबार बा घटुथिबार निज अनुभव रे जानुछंती बा कहउछंती। बे एकई मनुष्य अंगरे स्वयं भगवान कर लीला खेला हेबो। से मनुष्य आम पृथ्वी पृष्ठ रे एकमात्र जणे ही अटंती, तांकर विकल्प नहीं, तांकर आन उपस्थान नहीं। ए कथा को आपण माने बुझंतु। प्रथमे से जो मनीष जहां अंगरे एकई मनुष्य भगवान बोली जो भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही, से जणे मनुष्य होइतिबे, से जणे मनुष्य होइतिबे, तांकर विकल्प किछि नाही। ता पृष्ठ रे से जणे ही आसीथिबे समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे। ए कथा को आपण माने बुझंतु, अति भलो भाबरे बुझंतु। ए कथा मु जहां को विषय रे कहू अछि से सुनिश्चित रूप रे जणे गुरु अटंती बा से जणे मनुष्य अटंती। मनुष्य बा आध्यात्मिकवाद रे से जणे गुरु हितिबे, साधारण स्तर देखला से जने मनुष्य होइतिबे। हमर ये भारत वर्ष हो बा सारा विश्व रे हो, ये हजार कोटी जनता जो वर्तमान अछंती तांकर भितरु ही से जणे हितिबे। से जणे हितिबे, तांकर आन उपस्थान किछि नाही जे मु अछि मो प्रतिबदल से उपस्थान देई दबो ठाकुरंग पाखे। ना ना, से जिंस नाही। प्रॉक्सी के पकई परिबेनी तांको पे, तार कोनसी विकल्प भी नाही। से परमात्मांकर अंश एकमात्र, से मनुष्य जगतर अंश ही नथिबे। जेमति आमे समस्ते आमे जीव भगवान कर अंश, ये सृष्टि भगवान कर अंश, जीव जगत भगवान कर अंश। घटे घटे नारायण बोली कह जाउछि, भगवान कर अंश आमे समस्ते। आत्मार कोनसी विनाश नाही, से अविनाशी। श्रीमद् भगवत गीता रे से विषय रे पुंखानुपुंख भावरे वर्णना कराइछि, आपण माने मध्य जानिथिबे। तेणु ये मनुष्य भगवान कर अंश, ये होछि मानव जगतर अंश। ए माने सब कि सी जी अंश आसथिबे सी आम मानव जगतर नुहति, एटा प्रथमे बुझिबा उचित। से कोनसी साधु सन्थ भक्तात्मा मानवात्मा बा गुरु आत्मा बोली भी, जदि गुरु आत्मा बोली भी कहबा ना, से नुहति। कोनसी प्रकार रे भी ए विश्वर से नुहति। से आनीत अवनीत से आसीथिबे, सी शून्य पुरुष शून्य धाम से आसथिबे, ठाकुरंकर अंश, ठाकुर गोटे च्युत होइके आसथिबे। सेतिमे तांको अच्युत बोली कहैछि, तांको पुणी अनंत बोली कहैछि। तांको केही एटी अंत करि परिबे नाही, तांकर केही विकल्प भी बाहरी परिबे नाही, तांको केही अंत करि परिबे नाही। से अनंत पुरुष होइतिबे। तांको पुणी जशवंत बोली कहैछि, तांकरी जश ही व्यापीबो, सर्वत्र व्यापीबो। से ही जशवंत, सी बड़िया रहबे महाप्रभुंकर जशरे। शिशु अनंत बोली कहैछि तांको। शिशु, से शिशु भाव थिबे, से निजे अनंत होइतिबे, कि से शिशु भाव थिबे। ठाकुरଙ୍କ पाखरे निजको शिशु भाव उपस्थापना करथिबे। पुणी बलराम बोली कहैछि, बलराम दास बोली कहैछि, दासत्व से रहिथिबे। पुणी जगन्नाथ बोली कहैछि, जगन्नाथ दास बोली भी तांको कहैछि। पुणी से भागवत लिखिबे। को भागवत लिखिबे? भक्त जगन्नाथ दास पंचकार जो भागवत लिखि जाइछन, पढुचे घरे घरे, सेही भागवत लिखिबे ना। तांको पाखरे देह भागवत रचना हबो। देह भागवत जोथिरे स्वयं भगवान प्रत्यक्ष भाव में विद्यमान होइतिबे। पंचसखा जो कहैछि जे ए कथा को आपण माने बुझंतु। पंचसखा माने से मुक्ति पाई जैतिबे, से माने आसिक आम भलिया देह धारण करिवे नाही। से महापुरुष बा गुरु को अंगरे पांचटा कला है कि से माने विद्यमान होइतिबे। एई हेले से पांच कला से महापुरुषंकर। अच्युतानंद से होइतिबे, आगम निगम से जानुथिबे, त्रिकालदर्शी होइतिबे। से दर्शन करुथिबे ठाकुरंकर लीला को, आगम निगम लीला को से जानि पारुथिबे, देखि पारुथिबे। से महापुरुष पाखे माने कला रूप में प्रतिभात होइतिबे, जो पंचका माने उल्लेख करके जाइछन्ती भविष्य मालिका शास्त्र। शिशु अनंत कला तांको पाखे थिबो, से निजे अनंत होइतिबे, शिशु भाव से रहितिबे, दासत्व भाव रहितिबो। ए बोली महा अलौकिक भाव से महापुरुषों को ही भविष्य मालिका शास्त्र रे वर्णना कराइछि। कलिजुग अंतिम समय बेलू ए घटना बड़ी घटिबो धरा पृष्ठ रे। बहुत गुड़े चरित्र, खाली आम पंचसखा माने नुह, भक्त श्रेष्ठ अर्जुन तांको सागरे थिबे। अर्जुन कला से ठाकुर को पाइथिबे बोली वर्णना कराइछि। सुदामा कला से थिबे धरा पृष्ठ रे, ठाकुर को पाइकी मध्य निष्काम भाव थिबे। भक्त विदुरर साग पखाल से तोष होइकी थिबे ठाकुर निजे।
ଯେମିତି ଭକ୍ତ ବିଦୁର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶାଗ ପଖାଳ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମହା ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାବିରାଟ ଅଧ୍ୟାୟ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କାହାନ୍ତି? ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଲିଣି କେବେଠୁ, ମୁଁ କାହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଛି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା। ସେ ଯୋଉ ଗଦଗଦୀୟ ଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ନିଜ ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବା କଥା। ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କୌଣସି ଗର୍ବର କଥା ନୁହେଁ, ଗୌରବର କଥା। ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମତେ ଇଲମ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଶୁଣୁଥାନ୍ତେ ବା ସେଭଳି ଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ବା ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥୀ ଲୋକ, ଛାତି ଫାଟିଯିବା କଥା। ମାନେ ସିଏ ମାନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ତ ନାହିଁ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରି ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସେଇ ପୁରୁଷ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷ, ସେଇ ଗୁରୁ, ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଚାଲିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟାମୀ, ଏତେ ବଡ଼ କଥାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗ ନିଜେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ବସି ଆଗ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କହିଲେ କିଏ? ଭଗବାନ କଣ? ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ପୁଣି ଯୋଉ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳାରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆସିବେ ସିଏ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ପୁରୁଷ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁରକୁ ବା କିଏ ଧାରଣ କରିପାରିବ? ତାକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ, କୋଉଭଳି ମହାଭାବ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ଘଟୁଥିବ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ରୋମାଞ୍ଚମୟ ସେ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚ ଋଷି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରୋମାଞ୍ଚ ଋଷି କହିଲେ ରୋମାଞ୍ଚ ଋଷି ଥିଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋମାଞ୍ଚ ଋଷି ନୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ରକ୍ତ କଣିକା, ତାଙ୍କର ଲୋମ କୂପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଦ ମସ୍ତକ ଯେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବରେ, ଭକ୍ତିରେ, ପ୍ରେମରେ। ଆଉ ସେ କୋଉଭଳି ଥିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ଅନୁଚର ସେ ଥିବେ। ଭୃତ୍ୟ ଦାସ ଏସବୁ ତାଙ୍କର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର। ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଇଥିବେ। ଭଗବାନ ବି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦାସାନୁଦାସ ସେ ହେବେ। ଭଗବାନ ପୁଣି ସେଠି କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ? ଦାସାନୁଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଦାସାନୁଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ମହାଭାବର, ଏ ମହାଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ, ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ନାହିଁ। ଏ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା, ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ସତରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଶବ୍ଦାତୀତ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ଏସବୁ କଥାକୁ ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନେ ନିଜର ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ମାଳିକା ବହି ପଢିକି ଯିଏ ଯେତେ ବହି ପଢୁ, ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତା କଥାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଳିକାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମର୍ସିଆଲ କରିକି ତାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ପରି କାମ କରିବା, ତାହା ତ ଧାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଧର୍ମ ଦରବାରରେ ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହିଁ ହେବା। ଧର୍ମ ଦରବାରରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବା ହିଁ ହେବା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ହିଁ ଠାକୁର ଆସିବେ। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳାର ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବ। କେମିତି ହବ? ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦେଉଳ, ପ୍ରସ୍ତରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦେଉଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। କୋଉ କାଳରୁ ହେଇଛି? ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ମହାନ ପରମ୍ପରା, ଯାହାର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ସାରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପରମ୍ପରା। ପୁଣି ସେ ପରମ୍ପରାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ, ନର ବିଗ୍ରହକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ସେ ନର ଦେହ ହେଉଛି ବଡ଼ଦେଉଳ ବୋଲି ଯାହା, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତୋହର କାୟା। ଏ ନର, ହେ ଭକ୍ତ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୋ ଅଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ବା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛି, ତେଣୁ ତୋ ଦେହ ହେଉଛି ବଡ଼ଦେଉଳ। ଠାକୁର ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତିରେ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ହେଇଗଲା କଥା। ଠାକୁର ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାହା ହେଲା। ନର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ଜଗତର କଥା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାବ ଜଗତର ଭିତରେ କଥା ରହିଲେ ତ ଆମେ ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କି ସେଥିରେ ଆମର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜ, ଏଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧରିକି ମହାଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ କାହାର କଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ, କି କେମିତି ଜାଣିବ? ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅସ୍ତାନନ୍ଦ ପୁଣି ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚକା ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ
ठाकुर तेणु दर्शन देवी ठाकुर तेणु कहते मुझे बाहर की दर्शन देवी से जाए कहीं पागला हवा दरकार नहीं कहीं कड़े जा दरकार नहीं मुझे बाहरी से प्रमाणित करी तेणु एक जो अच्छी ए कथा समस्ते चुप हो दरकार मु प्रथम आपण समस्त को आग प्रश्न पचारूँ जी नरअंग ठाकुर बाहर प्रत्यक्ष दर्शन जो जमी भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद बेले जमी होता नृसिंह बाहर की प्रकट होगी दर्शन देते ये सेमती नरअंग से बाहर की दर्शन देवे यहाँ ही घटव ये कथार आपण मैंने समस्ते स्थिर होगी आप घर आग बसिले बसिक आग भगवान को डाकिले निजे श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु को डाकिले सी कौच मो अंगरे हो सी कौच मो अंगरे हो सी कौच मो गुरु अंगरे हो सी कौच ना मो पाखे से लोक अच्छा सारा ओडिशा सारा कौन सारा भारत सारा भारत सारा एते हाउ इट इज पॉसिबल केमिति या संभव आपण माने आग मते बुझांतु आपण माने मते आग बुझांतु ओडिशा रे भी एते शून्यपोथी चलीतला महापुरुष अच्युतानंदଙ୍କର शून्यपोथी चलीतला को शून्यपोथी रु आपण को केबेडु चललानी 40 वर्ष 50 वर्ष कि ताटू ऊर्ध्व हेलानी शून्यपोथी चललानी को शून्यपोथी रु बाहरिची जे बाहरिची कि आपण सेठी जाइछन जे नाही आमे हेलु कि तमे प्रभु कि तम अंगरे प्रभुଙ୍କ लीला खेला चली कोड तो बाहरिनी का छाड़ंतु से कथा भी छाड़ंतु किंतु भविष्य मालिकार सार निर्देश कथा तो या जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन देवे दर्शन लीला खेला घटव से विख्यात हे से पर्यंत आम समस्त अपेक्षा करिया उचित कारण ये कई क्या ठकी पारे ना ये जेहेतु कलिजुग ये सबुठ बड़ राक्षस तेणु आपको भगवान भी आपको कौन सी बाटर पारे कहीं मानवे कहीं शुणे जी जिते आसी कहो मु भगवान कि मो अंगे भगवान अच्छा कई क्या कथा शुणवार नहीं से जुग हार मानव जुगर समाप्त घटव कलिजुगर ध्वंस हे हिरण्यकशिपुर ध्वंस से होता जो स्वयं भगवान प्रकट हो जाते बाहरी से तार मृत्यु होता से मारी तेणु कलिजुग कली राक्षसर अंतिमता से ही आसव जुग ध्वंस से हम जब स्वयं भगवान बाहर की दर्शन देवे जाए हम ना भक्त अंगरे भगवान 1000 वर्ष रही भी जुगर किसी परिवर्तन घटू ना कि परिवर्तन घटू ना भक्त अंगरे भगवान सेमती रही थे आहरी लक्षे कोटी भक्त बाहरी कहते आम आहरी लक्षे कोटी भक्त बाहर कहते आम अंगरे भगवान अच्छा लीलाखेला चली ये गुप्त लीलाखेला चली आनंद बजार होती आनंद हाट होती ये अबड़ा बिका किना चली जगन्नाथ अच्छा श्रीमंदिर छाड़ी आम पाखु पलि इत्यादि इत्यादि अनेक कथा तेणु बहुत गुड़े कथा भितर ये महागुप्त महालीला खेला कौटी लुचि रहीगला केवल स्वयं भगवान को ही जना खबर तांकु ही जना आम गुरुदेव एतिकी शिक्षा देकी जाइछन्ति महाप्रभुंकर कल्की लीला खेला हेबो जड़े गुरु अंगरे आसवे सी कौन गोटे कौन काल्पनिक गप कथा नुह ता भविष्य मालिकार पुस्तक प्रमाण सहित कहते तेणु आम आम गुरुदेव पाखे तेणु आम सद्गुरुंकर आश्रित होइकी जहाँ भगवान श्रीमुख वाणी जहाँ भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही से दीपद पढ़ी शुणिकी दीपद ही कहूँ ये समुदाय कथा को दीपद बोली धराଯିव ताठू अधिका कथा आमको किसी जना नहीं जाना आम चाहूना गोटे हूँ कथा जदि जीवन काल भितर स्वयं भगवान को से भली भाव में भेटू ताले निज जीवन को सार्थक मन करूँ आहरी सौभाग्यवान मनीष बोली मन करूँ कलिजुग एभली कलुषित जुगर जन्म नहीं कि नहीं तो गुरु पाइचु तांको ही भजी भजिका से देइथिबा इलम को झुरी झुरी भजी भजी ही आम आम बाटर चल जावाक चेष्टा करूँ एति ही आमर लक्ष्य आउ ये जो सब चली महालक्ष्य कारबार सब लोकों भितर से आम जमाना हूँ यूट्यूब चैनल अमुक समय ये सब मोर कौन आउ आग्रह ही विशेष किसी ना कि लोक कहूँ जेहेतु किसी लोक मत श्रद्धार सहित शुणुंट किसी लोक अच्छा भक्त लोक जो मैंने शुणुं ठाकुर कथामृत को शुणिकी जो मैंने आनंदित होती से कहूँ आउ ये सब कथा को मुझे जनवा चाहूँ कारण ये सब कथा को शुणिले भविष्य मालिका शास्त्र रे महापुरुष भी लिखिं आत्मा मुक्ति पाइज बा आत्मा जिते थर जन्म नौ मुक्ति पाइब तेणु ये आत्मकल्याण कथा ए कलुषित कथा नहीं बा यह कौन आमर पैतृक संपत्ति नुह यह स्वयं भगवान श्री जगन्नाथंकर निजस्व कथामृत अटे जहाँ भविष्य मालिका शास्त्र रे अति सुंदर भाव में उपस्थापन करा आपण मान पाखे आम उपस्थापन करने को ही प्रयास जारी रखीचु किंतु यही कथा को ही ये वर्णना कराई जे एक ही मनुष्य शरीर लीलार मंदिर बोली वर्णना कराई एक ही मनुष्य शरीर से जड़े गुरु होते ही ठाकुर अंश कलेवर होते अंगरे ही स्वयं भगवान आसवे आसिकी कलिजुग अंतिम समय बेलू लीलाखेला घटव धरापृष्ठ तेणु केता महिमा कह वर्णी नपारे ब्रह्मा शिव तांको महिमा को किए कह से जो अवर्णनीय पुरुष आसवे ब्रह्मा शिव भी वर्णी पारे ना वर्णना कराई जीवंत पुरुषटी से ही उत्पत्ति प्रलय करे तेणु से पुरुष जी आसवे जहाँ अंगरे श्री पुरुषोत्तम थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ थे से उत्पत्ति प्रलय लीलाखेला हम से संहार हम
ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଭକ୍ତି କର ତେବେ ତରିବ ଭବ ଘର। ତେଣୁ ଏ ଭବ ଭୟକୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆସିବେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, ଯିଏ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏ ଭବସାଗରରୁ ଆମେ ତରିପାରିବା। ଆର ବିକଳ୍ପ ଆଦୌ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ହିଁ ହେଇଥିବେ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ହିଁ ଘଟିବ। ତାହା ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜନଜନତା କଦାପି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରିବେ। ତାଙ୍କରି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ କଳ୍କି ଅବତାର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ଏ ଲୀଳାଖେଳାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।